নমস্কাৰ সবাইকে ৰাইজ কি খবৰ কলে আগৰ সকলো ভালে আছে আৰু বাকি আজি নিউ ভিডিও পৰ আকলৈ আইছো নিউ ভিডিও হল আপোনাৰ ফাইনালি Vivo 50e লঞ্চ হৈ গল আৰু Vivo 50e সকলো স্পেসিফিকেশনস কম কি মজা ফোন বনাই সিৰিয়াসলি কৈছো কম ৰেটত ধামাকাদাৰ পাৰফৰমেন্স আছে ঠিক আছে সকলো স্পেসিফিকেশনস কম এই ফোন উপর এই ভিডিও সো ভিডিও আমি আৰম্ভ কৰো আপলে টেক আছে মল অঞ্জন যদি কৈছে সব বলো ভিডিও আৰম্ভ কৰো So, how many video me armor portal blog com here screen camera 6.7 inch 120 Hz HDR 10 plus jodo ko bole moza screen hisab ko bole perfect smooth very interesting so Gorilla Glass Victor Zero ki la ko hon noy next Android 15 based MediaTek Dimensity 7300 plus processor jodo ko bole the best game processor par bindas upload game performance mane ko beje noy eneke jabo uri jabo kintu perfect cholibo so etwe next apnalor ail yar camera but camera apnalor hobo yar kintu camera ko storage to koilo storage to apnalor 8GB 128GB storage lot 256 expandable loge ase apnalor depend kore je storage besi lage tanla 2000-3000 toka besi pay kori storage bahao paribo mane phone tu gom pai na storage tu backon dikhai rakhe ba abar job apni kini ase june sell koribo hi nije apona bujai die hitwe kotha Next apnalor aile camera 50 aru a duta camera frontot backot aru front ko bogole eta 16MP eta camera dise 16MP camera ko bogole 4K 60fps bogole video koribo paribo jetu ko bogole moza 5600 mAh battery jetu ko bogole khatra best 90 watt eta fast wire charger dise jetu ko bogole apunar 45 minutes complete charge nokore 35 minutes kori dibo 10 minute minus kori disu definitely bahut jaldi hoy 0 to 100 bindas hoy jay next Atlas rate to for rate apnalor 29000 to ko bogole moza 29000 apnalor best performatic phone eta pai ase aru Vivo ko bogole eta bhal benchmark logai dise ebar marketot so ei phone to sale hobo guarantee disu aru apnalake price kori sabo pare mur mote thumbs up thekibo phone to karone aru baki apnalake nije monitor bojanabo log pam next video e protisha tata bye bye joy akhom shubhatri